Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan tertutup pada Kamis untuk membahas insiden mematikan di Gaza Utara. Dilaporkan lebih dari 100 orang tewas dan terluka karena tembakan Israel saat mencari bantuan. Sebelum pertemuan dilakukan, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan tragedi itu terjadi karena lumpuhnya Dewan Keamanan dalam menangani konflik di Palestina. Mansour pun mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk serangan Israel yang dinilai sengaja dilancarkan menargetkan warga Palestina di Gaza. According to the information that we have, dozens of them have bullets in their heads. It's not like, firing in the sky to restrain people if there was confusions and chaos. It was intentionally targeting and killing. For heaven's sake, put an end to killing civilians, children, women. And we hope that we will see some progress in the Security Council in the next hour or so. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Perancis untuk PBB Nicolas de Rivière kembali menegaskan Perancis mengecam serangan apapun yang menargetkan warga sipil yang sama sekali tidak terlibat dalam perang. Menurutnya, gencatan senjata saat ini juga dibutuhkan untuk jeda kemanusiaan. The Security Council has to take all its responsibilities, and France will remain committed to work with all the Security Council's members to call for an immediate humanitarian ceasefire, as well as the release of all hostages. As President Macron stated it very strongly, a ceasefire agreement is urgently needed that guarantees the protections of all civilians and the massive entry of emergency assistance. Pasca serangan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut menyampaikan responnya. Dalam pernyataan, Biden mengatakan pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki serangan yang dilancarkan sekutunya Israel yang menargetkan warga sipil di Gaza. Ditanya wartawan apakah serangan Israel itu akan berdampak terhadap negosiasi gencatan senjata, Biden yakin serangan itu akan mempersulit diskusi mengenai gencatan senjata. We're checking that out right now. There's two competing versions of what happened. I don't have an answer yet. Are you worried that will complicate these negotiations? I know will. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Israel membantah telah melancarkan serangan yang menewaskan ratusan warga yang tengah mengantri bantuan. Menurut Israel, indikasi awal tewasnya warga sipil juga disebabkan pengemudi truk bantuan yang menabrak kerumunan orang. And at some point, and you can surely see this in some of the videos that the IDF have distributed. At some point, the trucks were overwhelmed, and the people driving the trucks, which are Gazan civilian drivers, plowed into the crowds of people, ultimately killing, my understanding is, tens of people. I don't have anything more specific to that. It is unfolding. Otoritas Kesehatan di Gaza mencatat perang di Gaza yang mulai berkecamuk sejak 7 Oktober tahun lalu telah menewaskan lebih dari 30.000 warga Gaza.